Beauty and the Beast tenemos a Sonia Anubis, guitarrista de la banda Crypto y Cobre Spell. Conoce a esta joven guitarrista e influencer que está arrasando por todas partes. Además, hoy estrenamos una sección con mucho humor de la mano de Becca y Manu, que nos cuentan un poquito de la actualidad de la música rock y metal, contada de una manera bastante peculiar. Y atención, porque hoy damos comienzo a la sección de bandas emergentes. Estoy segura que os va a encantar. ¿Estáis preparados para la sección de Becca y Manu? Pues vamos allá. Bueno, Becca, otra vez hace un siglo desde que no nos vemos. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? En el ciclo de metal, en Revilife. Hostias, es verdad. Escucha, que te conservas de puta madre. Vamos a brindar después de este siglo, quiero decir. Hay que apoyar, Oye, que te he visto, te estaba viendo desde la barra, observándote, y estabas ahí mirando el móvil y descojonándote de risa. Sí, porque es que estaba leyendo esto de que los Iron Maiden una vez estuvieron de público en un concierto de Hombres G en 1984. ¿Qué me estás contando? ¿Los Hombres G? En el 84... Hostias, pues igual los Maiden estaban de promo aquí en Madrid con el Number of the Beast. Estaban de promoción en Madrid y los Hombres G es lo que van contando en todas las emisoras de radio y sobre todo en su biografía. Espera, vamos a unir piezas. Ahora ya me está empezando a encajar. O sea, los Hombres G como renaciendo, emisora de radio en emisora de radio, la biografía. ¿No será que quieren sacar un poco cacho de todo este asunto, no? Pues puede ser. Mira, aquí nos lo cuenta David Summers. Y nada, y uno de esos días, me parece que fue el miércoles, había unos tíos heavies así, peludos, así, con una pinta horrible, ¿no? Y nos acojonamos, decimos, estos tíos son unos matarras aquí a reventarnos. Sí. Y luego resultó que eran los Iron Maiden, que estaban con mi amigo Paco Pérez Brián, sí, que les había entrevistado y les había llevado luego a tomar una copa. Y una cosa, ¿todo este despropósito dónde se supone que ocurrió? Pues mira, fue en un local en Arturo Soria, en Madrid, y justo contrataban a Hombres G durante 5 días. Y este concierto fue el miércoles, total, imagínate, había 20 personas y Iron Maiden. Imagínate el concierto. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos un like para que así podamos seguir creando contenido como este. Oye, ¿sabes qué, Becca? He visto muy crecidito a David Summers y en general a los Hombres G. Mira, una cosa, ¿tú crees que si David Summers y Bruce Dickinson estuvieran como nosotros aquí hablando? Hola Bruce, tío, no sé si te acuerdas de mí, soy David Summers, de los Hombres G. Hey, David Veranos. Bueno, yo hablo español, puedes traducir tu apellido. Sí, nos vimos en Madrid ahí una vez en el año 84, ¿te acuerdas? Año 84, déjame pensar, ¿vinisteis al concierto de los Hombres G? Ya sabes, suéltate el pelo, polvos pica pica, o sea, hits mundiales. Ah, ahora recuerdo, vuestra batería estaba allí con una peluca, ¿verdad? También recuerdo que no tenía ni idea de tocar la batería. Lo vuestro no es la música, ¿verdad, amigo? Vosotros sois humoristas, ¿no? No te creas que tocamos mucho mejor ahora, ¿eh? Ah, sí, algo me han contado. Bueno, tengo que ir marchando, tengo que llevar a la banda en nuestro avión, ya sabes, me están esperando. Oh, tío, menudo nivel, Bruce, macho, vuestro avión propio y todo, para unos greñudos así, con pinta chunga, pues ni tan mal, ¿no? Oye, David, saluda al equipo de Beauty and the Beast, me encanta su programa, estamos deseando que nos llamen para hacer una entrevista. Bueno, amigo David Veranos, hasta siempre, amigo.
Ya ves tú que Bruce es historiador, doctor en no sé cuántas cosas, olímpico en esgrima, hace canciones sobre Alejandro el Grande y 1000 historias más, en comparación con un tío que hace canciones sobre los polvos pica pica de un mamón que está sufriendo con un jersey amarillo. ¿Tú crees que hablarían igual? ¿Le diría lo mismo de geviatas con pelo largo que si gente chunga que les iba a zurrar y demás? ¿Cómo ves tú eso? Ya te digo, es un poco raro. Además, el batería de Hombres G cuentan que por esa época no tenía ningún álbum en el mercado ni nada y tocaban disfrazados. Ese mismo día se puso una peluca igual que la de Bruce Dickinson y claro, el segurata le quiso romper la cara. Y además, ¿no te parece un poco contradictoria la historia? O sea, primero David Summers, que dice que estaban acojonados porque pensaba que les iban a zurrar. Y ahora el batería que va de todo valiente, ahí haciendo burla a Bruce Dickinson con la peluca y demás. Es que alucino. Además, me está viniendo una cosa a la cabeza. La violencia en el heavy, ¿no? El eterno debate de cuando alguien ha visto un heavy en la acera, se ha cambiado de acera porque pensaba que le iba a pasar algo. ¿Tú qué opinas de este debate que ya huele? Bueno, es lo de siempre, los prejuicios, pero que nosotros también los tenemos. Acuérdate de aquella famosa foto de James Hetfield con la bolsa de Armani comprando en Beverly Hills. Es verdad, cierto. Hostia, ¿qué hora es? Tengo aquí un mensaje, además, me tengo que ir corriendo. Tengo un mensaje de hace un rato de Sonia. Pero, Anu, ¿qué es Sonia? Sonia Anubis. Bueno, Beca, hasta dentro de otro siglo. ¡Chao, Manu! Bueno, vámonos. Venga, vámonos porque ya me vale, macho. Siempre me pasa lo mismo. Pero la culpa la tiene Beca, joder. La tiene Beca porque me ha entretenido mogollón. Siempre lo mismo. Se va a mosquear Sonia. Bueno, venga, vámonos, anda. Vamos a poner un poco de música también. Vale. Ahí está, Iron Maiden. Here on the dark. Here on the dark. Pasa la radio. Mierda se está. Mierda se está, joder. Vale. Joder, ¿qué ha pasado ahí? Here on the dark. I have constant fear that someone's always there. Here on the dark. ¡Cojones! ¿Otra vez? Pero... ¡Mierda! Pero esto es una basura. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? ¡Hostia! Pues vamos allá con la entrevista de Sonia Anubis. ¿Queréis conocerla un poquito más? Manu estuvo hablando con ella y la verdad es que ha sido una entrevista increíble. No te lo pierdas. Sonia Anubis is a 22-year-old guitar player and very talented. At the age of 14, she started to play the bass guitar, and later on, very influenced by Marty Friedman, she started to play the guitar as well. She joined Burning Witches at the age of 19. However, nowadays she's playing for two bands, Cover Spell and Crypta. In addition to all this, she's a guitar teacher and she has also her own career. This is amazing. Sonia, welcome to The Beauty and the Beast. Thank you so much for having me. Sonia, so if you feel like it, let's talk about your two bands, Cover Spell and Crypta. Share anything you feel like. Definitely. So both bands, Crypta and Cobra Spell, have been founded around 2 years ago, and I was part of the foundation of these bands. Crypta is a death metal band that started together with Fernanda and Luana, which are two friends of mine that live in Brazil. We wanted to start a project in the style of death metal and to be specific, a little bit more old school. But with our songwriting and everything, we realized we had a little bit of a hybrid combination of styles. So we can just call it death metal. With Cobra Spell,
Cobra Spell is a 80s heavy rock band. We started this band around 2 years ago with a couple of friends too. And the band was meant to be honoring the 80s time. So everything is like sounding like the 80s rock bands of like from America, like Motley Crue, Whitesnake, you name it, all these legendary, amazing bands that were really over the top. We really want to bring that back because there's a lack on this kind of bands. So that's what Cobra Spell pretty much is. And these are my bands. Okay, I'm pretty curious why you playing on, these completely different bands, because I have to be honest with you, I prefer more the classical, the old school, right? So I like better Cobra Spell. However, I like a lot your other band, Crypta, because it's amazing. But let us know, how are you, how do you decide that you want to be involved in these two different bands? What do you like better? Or just like me, you like two styles, or what is it? Very good question, actually. I like to hear that there's people that choose one or the other. It's kind of funny. Myself, I just have too many bands and styles that I really like. I've always had a fascination for death metal. And writing it is something that I really like. Whenever I feel like I want to make something brutal, something very, very extreme, then I get ideas for songs composition in Crypta. Whenever I get very catchy melodies or hook-driven stuff, then I prefer to write it for Cobra Spell. In Cobra Spell, as I said, it's a heavy rock band. I really love this style. I have a fascination also with the 80s bands, from Kiss to Rat. I really love Rat and Dokken and all this kind of bands. Even the aesthetic of the 80s, the cars of the 80s, everything from the 80s is just awesome to me. I have a Eddie Van Halen amplifier right here. So, that's how much I love it. Well, and you do a lot. It's not the only thing you do, so we're gonna talk about it, but I'm impressed. I don't know how you cope with everything, honestly. I have a calendar which I put everything like very tightly planned and try to do as much as I can. It's something that I really enjoy doing, not because I have to, but because it really fulfills me. I really have to keep on going and keep on working because that's what makes me happy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos un like para que así podamos seguir creando contenido como este. We mentioned Burning Witches before. Everybody's curious about this. Let us know what happened. Why did you leave the band? What happened there? Well, I left the band around like maybe already 2 years ago or something. But the reason for that is mainly because I didn't feel like it was my destiny to stay in this band. I lacked freedom of speech and creativity, causing this to just limit my musician life, pretty much my musician career. And I had a lot of dreams, like I really wanted to write my own music. I wanted to start my own thing. And the only way to do that is pretty much to, sometimes you gotta make an end to start a new beginning.
Sonia, you're getting more and more influential every day on social media, on YouTube. I encourage you guys to subscribe to her channel because it's impressive, even more if you are a guitar player. You are as well a teacher. I don't know, how do you cope with everything? How are your classes? How could someone even become your student? Let us know. Yes, so I was thinking when I started giving guitar lessons, well, I wanted to give guitar lessons certainly because, as a musician, it's very hard to make a living with your band. So I decided, okay, maybe if I give a couple of lessons. I know some people were asking for this a lot. And many times I was thinking by myself, I'm not good enough for that. But I've been preparing a lot the last years to be very, very good and try to give good material as a teacher. And students keep coming and it's getting a lot more. And I adapt the lessons to each student from starter to advanced. So anything you want to learn, I will always be preparing the lesson for that. Most of my students always come for alternate picking techniques. This is one of the techniques they come the most to learn, soloing and stuff, which I love teaching. So if you want to learn soloing, hit me up. So the way to get guitar lessons with me is by messaging me through email. My email is info at soniaanubis.com. info at soniaanubis.com. I guess those lessons are remotely, so anybody in any part of the world can join you, right? Yes, so I do the lessons through Skype. So it doesn't matter where you come from, it's possible. As long as you have a guitar and a good internet connection and webcam. That's very important. That's very cool, Sonia. Well, Sonia, for all fellow guitarists, the equipment, the gear is so important. We are so picky with those things. Let us know about your gear. All right, so for me, gear is very important. Certainly the instrument that I play. I'm very, very precise with what I want. And the guitar that I always play is actually Jackson Warrior. So I am endorsed by Jackson and I exclusively play Jackson guitars. But most certainly the model Warrior, and the Warrior is like an X-shaped guitar. If you look it up on Google, you'll find it. Yeah. And I have quite a lot of them. I'm very obsessed with them. I always play six-string guitars, by the way, with the Floydrose. Floydrose for me is like a must. It's the system that you can make like woo woo. Yeah. Strings, which I use D'Addario strings. As for pickups, I use EMG pickups. And as my picks, I have them right here with a RSI. So my cool. Logo on them. They're from In-Tune guitar picks. As for amplifier, I use EVH. I have a 5153, and this one is 100 watts, so it goes very, very loud. Aside of that, I have the cabinet that goes along with it in the color of white because I really like it that way. And I can play with this one at home, so I have it right here. Whenever I'm gonna play a festival or a show, then it comes with me. As for playing, recording and everything, I use a Kemper, and it's a profiling amp, and it's fantastic. Sonia, we would like to know more about you, about Sonia, about the person, the individual, your definition of person, the things you like. What is Sonia like? If I can define myself in a couple of words, it's always very hard because I never really think about that, but I'm a very passionate person, at the same time very disciplined, and I am very motivational. I would say I'm very motivated. I always want to reach my own goals, and I try to work very hard towards it. I can be quite hard to myself, but I really like to work hard for what I'm doing. So I guess that kind of defines the way I am, and the passion that I have makes it like an enjoyable thing to do because I put all my energy into something that I like, and that's kind of the person that I am, spreading the things that I love doing with anyone and hoping that I can inspire somehow. As for the things that I enjoy doing, as for hobbies, well, obviously, I really love guitar playing. This is something that I do for hours during the day. Aside of that, I really enjoy programming MIDI. And programming MIDI means like I write synthesizer music. I compose a lot. I enjoy singing, even though I don't like to do it in front of people because I'm learning. So I'm step by step, I'm learning a little bit.
So I cannot ask you to sing something for us now, right? I've done it once. It will be some exclusive for us, you know? I'm not completely confident about it yet, so I have to work a little bit harder on it. But yeah, aside of the music, you know, I really like doing kung fu. This is something that I've been doing for quite some time, already a half year. Yeah, I'm very obsessed with it. I'm training like four days a week, so I'm really trying to get good at it. Aside of that, I am also a little bit of a gymnast. I do it as a hobby too. I like to do like this aerial stuffs. Yeah, and I enjoy putting makeup on myself. It's kind of a weird thing, but I really enjoy just putting on makeup. It's very like... How many hours does your day have? Because my day has only 24 hours. How about yours? 25. Sonia, that's it from our side. It's been amazing to have you in the program. We are really, really happy. We enjoyed it, and we hope you enjoyed it too. Our audience know you much better now. So it's your turn if you want to add some final words before saying goodbye. Up to you. Yeah, I would love to add some final words, but instead of in English, I will actually change the language. I will go to Spanish. Really? So, yeah. O sea que primero quiero decirte muchísimas gracias por invitarme a este interview. Lo he disfrutado muchísimo, me encantan las preguntas y también muchísimas gracias a todos los que estéis mirando. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Lo que podría decir, pues que si queréis ver content sobre música, vídeos de guitarra o nueva música con mis bandas, me podéis seguir en mis redes sociales y todos son con el nombre Sonia Anubis. O sea que sí, keep spreading music and support your local scene and that's it. Stay wild. Amazing, Sonia. Alucinante como hablas español. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Os envío un gran saludo desde Ámsterdam. Muchas gracias, Sonia. Has estado increíble. Gracias. Bienvenidos a nuestro concurso de bandas emergentes. La verdad que está siendo todo un reto crear esta sección, pero estamos seguros de que os va a encantar. Bueno, Valentina, vamos a por ello. A ver por dónde narices empiezo. Esto es un caos. Qué difícil es elegir entre tanto grupazo. No sé. No puedo más. Estoy agotada. Necesito descansar un ratito. Psst, psst. Valentina, aquí. No lo pienses más. ¿Me pica a mí? A mí. Vamos a calmarnos. Eso, que estábamos nosotros antes. Llevamos aquí toda la tarde. Y yo también. A mí. Vamos a calmarnos. Valentina. Llevamos aquí toda la tarde. Valentina. A mí. Llevamos aquí toda la tarde. Llevamos aquí toda la tarde. Vamos a calmarnos. A mí. Llevamos aquí toda la tarde. Llevamos aquí toda la tarde. Llevamos aquí toda la tarde. Valentina. Ya tengo las bandas. Ya os tengo, chicos. Os tengo. Pues vamos a conocer ya a las bandas que nos van a acompañar en el programa de hoy. Bueno, yo soy Lady Marian, del grupo Siderálica. Pues Siderálica es una banda de rock industrial mallorquín y estamos preparando cosas chulísimas. De hecho, ya tenemos nuestro cuarto álbum de estudio ya en el horno preparadito para salir. Se va a titular Inhuman Feelings. Muchas gracias, un beso muy fuerte, nos vemos en el escenario, rock and roll a tope. Somos Cenizas del Edén, somos de Huelva. Queremos saludar a Beauty and the Beast y agradecerle por supuesto el apoyo. Tenemos 3 discos en el mercado que estamos presentando actualmente. El último, Extinción, que salió en noviembre del 19. Estaremos el 12 de marzo en Bilbao, el 26 en Madrid, el 1 de abril en Valencia y el 2 en Murcia. Chequeadnos por las redes, poco más que decir, larga vida al metal. Jason, batería de redención. Pues nada, pues mandar un fuerte saludazo y abrazaco. Daros las gracias
a Beauty and the Beast Metal por apoyar a las bandas que estamos ahí a pie de cañón, paso a paso para crecer y que nos vemos en los escenarios, ¿no? El apoyo en redes sociales es fundamental para cada banda. Además, allí estaréis informados de sus novedades y conciertos. Atención, que esto te interesa muchísimo, especialmente si eres suscriptor de nuestro canal. Te voy a contar cómo votar. La manera de votar es a través de tu comentario escribiendo el nombre de la banda que más te ha gustado. Y como queremos agradecerte tu ayuda para seleccionar la mejor banda, estate atento a los sorteos que haremos frecuentemente en nuestras redes sociales. La banda ganadora actuará en nuestra fiesta final de temporada de Beauty and the Beast y tú puedes asistir, así que ya te diremos cómo hacerlo. Pues vamos allá, vamos a pasar a lo que todos estabais esperando, que es conocer su música y verlos en acción. Nos pisáis con vuestros impuestos sin nuestro consentimiento. Nos hacéis sentir miserables mientras recaudáis el prestigio y la bondad de nuestros trabajos. Nos habéis despojado de la responsabilidad de nuestras vidas. La verdad que tras ver estos vídeos no sabría con cuál quedarme porque todos son buenísimos. Así que nada, te toca a ti votarlos. Hemos llegado ya al final de nuestro tercer programa. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por vuestros comentarios, por vuestros likes y no olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho. Muchísimas gracias amigos de Beauty and the Beast.